اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I am Fayaz Ahmed Ahangar, teacher Government Primary School Kharmala Varno, class 5th primary, subject English, topic exercise You are old, Father William. Question number 1. What did the young man say to Father William? جو جوان آدمی تھا وہ اپنے باپ فادر ولیم سے کیا کہتا ہے؟ آنسر: The young man said to Father William that you are old, yet you stand on your head. جو جوان آدمی تھا وہ اپنے باپ فادر ولیم سے کہتا ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو پھر بھی تم اپنے سر پر کیسے کھڑے رہتے ہو؟ Question number 2. What was Father William's reply? فادر ولیم نے اپنے لڑکے کو کیا جواب دیا؟ آنسر: Father William replied that during his youth he was afraid of injuring his brain, but now he had none, and that is why he did the exercise. فادر ولیم اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جب وہ جوان تھا تو اس کو ڈر لگتا تھا کہ یہ جو میں سر کے بل کھڑا ہوتا ہوں اس سے مجھے انجری نہ ہو جائے، لیکن اب میں اس سے بار بار اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے انجری نہیں ہوگی. Question number 3. What was the funny thing Father William did in his old age? فادر ولیم کیا ہنسنے والی چیز کرتا تھا اپنے بڑھاپے میں؟ آنسر: The funny thing Father William did in his old age was turning a back somersault. فادر ولیم یہ ہنسنے والی چیز کرتا تھا کہ وہ سر کے بل کھڑا ہوتا تھا بڑھاپے میں. Question number 4. How did Father William keep his limbs flexible in his youth? فادر ولیم اپنے لمبس کو فلیکسیبل یعنی نرم کیسے رکھتا تھا؟ آنسر: Father William kept his limbs flexible in his youth by using an ointment which cost him 1 shilling the box. کیونکہ فادر ولیم کے پاس ایک اوائنٹمنٹ تھا، ایک دوائی تھی جس کی قیمت 8 آنے تھی، وہ اس کو یوز کرتا تھا، اس سے مالش کرتا تھا جس سے اس کی لمبس فلیکسیبل یعنی نرم رہتی تھی. Question number 5. What advice did the young man give to Father William? جو ینگ مین تھا، جوان آدمی تھا، وہ فادر ولیم یعنی اپنے باپ کو کیا ایڈوائز دیتا ہے؟ آنسر: The young man advised Father William that he had grown very old and his jaws are too weak. He should eat nothing tougher than shoot. جوان آدمی فادر ولیم کو یہ ایڈوائز دیتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو، آپ کے جوڑے بھی کمزور ہو گئے ہیں، آپ کو چربی کے بغیر کچھ نہیں کھانا چاہیے. Question number 6. The poem is full of humorous
expressions, lines, like, and yet you instantly stand on your head. Write down the other humorous expressions, lines from the poem. Answer. Yet you turned a back somersault in at the door. Yet you finished the goose with the bones and the beak. Yet you balanced an eel on the end of your nose. इस पोएम में कुछ ह्यूमरस लाइनें ऐसी दी गई हैं जैसे फिर भी तुम इस उम्र में सर के बल खड़े रहते हो। तो ऐसी और भी कुछ लाइनें हैं जो हमें इस पोएम में देखकर लिखनी हैं। यानी जैसे कि वो कलाबाजी दिखाता है, इस उम्र में वो अपने नाक पर एक ईल बैलेंस करता है जो कि एक मछली की टाइप है लेकिन सांप जैसी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इसको अपनी नाक पर बैलेंस करता है। वो पूरा बतख खाता है, उसकी हड्डियां और चोंच भी खाता है। ये 3-4 लाइनें जो है ये भी ह्यूमरस एक्सप्रेशंस लाइनें हैं जो हमने पोयम से ली हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने इस नज़म की सवालात और जवाबात भी लिखे। इनको अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखना और ज़बानी याद करना ताकि आप इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब फरमाए, इल्म के नूर से मुस्तफ़ीद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। स्टे होम, स्टे सेफ। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।